अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। हम माशाल्लाह जो है डोमेन 1, 2, 3, 4 और 5 फिनिश कर चुके हैं और अब हम इंशाल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं डोमेन 6। CIS स्पीकर डोमेन 6 क्या है? सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी ये लेक्चर सुने अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा और जो भी ब्लू हाइलाइटेड है वो एक्रोनिम्स हैं, एब्रीविएशन है, उनको ज़रूर उनके फ्लैश कार्ड बना लीजिए और उन्हें याद कीजिए ना, क्योंकि टेस्ट के अंदर बहुत दफ़ा एब्रीविएशंस ही आते हैं। मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में यही देखा है। चले अब है ना, इसको शुरू करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 है सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये पूरा डोमेन है ना, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर ही बेस करता है। तो अब पहला पॉइंट है सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये है वेरीफाई दैट अ कंट्रोल इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स बने हुए हैं ना वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टेस्टिंग हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है। दीज टेस्ट इंक्लूड ऑटोमेटेड स्कैन्स, tool assisted penetration test and manual attempts to understand security। अब इसके पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग रिसोर्सेज, यानी टेस्टिंग रिसोर्सेज ज़रूर होने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। criticality of the system and application protected by the tested control ना, फिर वो देखते हैं कि कितना क्रिटिकल है और इसकी एप्लीकेशन कितनी प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना। फिर आता है सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि साइबर सिक्योरिटी की जान है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान है। फिर है लाइकलीहुड ऑफ अ टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज रोज़ाना होती हैं। इसका भी बहुत ख्याल रखना है कि कम से कम फेलियर हों। और लाइकलीहुड ऑफ अ मिसकन्फिग्रेशन, यानी किसी किस्म का मिसकन्फिग्रेशन ना हो। यानी कि मिसकन्फिग्रेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का सही कॉम्बिनेशन हो और वो एक स्मूथ तरीके से चले ना। फिर आता है रिस्क दैट द सिस्टम विल कम अंडर अटैक। वो रिस्क भी टेस्ट करने पड़ते हैं जो है ना, जिससे अटैक हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंट्रोल कन्फिग्रेशन ना, कंट्रोल का जो है कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज हो सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी भी आ सकती है। अदर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, क्योंकि अगर तूफ़ान है, ज़लज़ला है, बहुत एक्सट्रीम हीट है, ये सब भी सारे डिवाइसेस को मुतासिर कर सकती है। डिफ़िकल्टी एंड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ कंट्रोल टेस्ट ना, डिफ़िकल्टी भी इस टेस्ट में आ सकती है, टाइम भी कभी ज़्यादा लग जाता है। इम्पैक्ट ऑफ द टेस्ट ऑन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन ना, और इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है टेस्ट का। एक क्योंकि जब टेस्ट कर रहे हो ना तो हो सकता है कि वो उस वक्त सब चीज़ें बंद कर देनी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा है ना कि अगर कोई प्लम्बर भी आता है और कोई प्लम्बिंग का इश्यू पानी का होता है तो वो फिर पूरे घर का पानी बंद कर देता है। तो फिर आता है व्हाट इज़ पेंट्रेशन टेस्टिंग ना, ये मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। Vulnerability assessment is a process of identifying, um, quantifying and the reporting vulnerabilities in an enterprise ना, ये एक तरह की जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना उनका असेसमेंट रहता है ना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एक्सप्लॉइटिंग द vulnerabilities ऑफ एनी सिस्टम। जो भी सिस्टम चल रहा है ना
اس کی کمزوریوں کو یہ نشاندہی کرواتا ہے. ایکسٹینڈیڈ پروسیس آف vulnerability assessment انکلوڈنگ اسکیننگ، نمبرنگ جو ہے، نمبریٹنگ ون بائی ون کرتے ہیں، ایکسپلوئٹنگ اینڈ رپورٹنگ دا vulnerabilities. ٹھیک ہے نا. پھر آتا ہے یہ پینٹریشن کے سارے پروسیس ہیں. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 2، سیکیورٹی اسسمنٹ. Security assessment are comprehensive reviews of the security of a system, application or other tested environment. The main work product of security assessment is normally an assessment report addressed to the management that contain the results of the assessment in non-technical language. بھئی مینجمنٹ کو دی جاتی ہے سیکیورٹی کی ساری اسیسمنٹ کرنے کے بعد، اور پھر وہ جو رپورٹ لکھی جاتی ہے وہ نان ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے، یعنی نارمل لینگویج میں لکھی جاتی ہے، ٹیکنیکل زبان میں نہیں. اینڈ کنکلوڈز وتھ اسپیسیفک ریکمنڈیشن فار امپروونگ دا سیکیورٹی آف دا ٹیسٹڈ انوائرمنٹ. جب وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ریکمنڈیشن بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہے نا، یوں ہونا چاہیے، آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، اس میں کمزوری ہے یا اس میں کمزوری ہے، آپ اس کو اس سے ریپلیس کر سکتے ہیں. یہ ساری دیتے ہیں، وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں. لازمی ہے وہ فورس تو نہیں کر سکتے نا کمپنی کو. پھر آتا ہے سیکیورٹی آڈٹس. نمبر 3 ہے سیکیورٹی آڈٹس. Use many of the same techniques followed during security assessment but must be performed by independent auditor. نا سیم چیز ہی ہے، پروسیس سیم ہی ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز اس کو کرتے ہیں. آڈیٹرز پرووائڈ این امپارشل انبائس ویو آف دا اسٹیٹ آف سیکیورٹی کنٹرولز. نا آڈیٹرز وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، نہ انہیں کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ باعث ہو کر کوئی بھی چیز کا رپورٹ دیں گے تو وہ کبھی بھی ٹرو نہیں ہوگی نا. تو وہ ان بائس رپورٹ دیتے ہیں کہ بھئی یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، یا یہ چیز بہت اچھی ہے. They write reports that are quite similar to security assessment reports, but those reports are intended for different audience that may include an organization, board of directors. ٹھیک ہے نا. وہ دیتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اپنی رپورٹ، گورنمنٹ ریگولیٹرز، جو لازمی ہے کہ کمپنی کا کنیکشن گورنمنٹ ریگولیشن سے بھی ہوتا ہے، تو اس پر بھی وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے یہ ریگولیشنز جو ہے نا وہ رائٹ ہیں کہ رانگ ہے، کہ جو بھی ہیں. اینڈ ادر تھرڈ پارٹیز. دیر آر 3 مین ٹائپ آف آڈٹس: انٹرنل آڈٹ، ایکسٹرنل آڈٹس اینڈ تھرڈ پارٹی آڈٹس. 3 طرح کے آڈٹس ہوتے ہیں نا. اچھا، پوائنٹ نمبر 4 ہے انٹرنل آڈٹس. are performed by an organization's internal audit staff and are typically intended for internal audience. نا کمپنی کے اندر کے ہی آڈیٹرز یہ آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ ہر چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہے نا کمپنی کب ڈاؤن دا ڈرین چلے جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے نا. چیک اینڈ بیلنس ہمیشہ رہنا چاہیے، زندگی میں بھی، بزنس میں بھی، اور ہر چیز میں. The Chief Audit Executive (CAE) may also have reporting responsibility directly to the organization governing board. نا جو آرگنائزیشن کا گورننگ بورڈ ہے اس کو یہ چیف آڈٹ ایگزیکٹو رپورٹ دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر آتا ہے ایکسٹرنل آڈٹس. نمبر 5 are performed by an outside auditing firm. These audits have a high degree of external validity because the auditors performing the assessment theoretically have no conflict of interest with the organization itself. نا آؤٹ سائڈ کے بھی آڈیٹرز بلائے جاتے ہیں. کئی کنسلٹنگ کمپنیز امریکہ میں ہے
جو کہ ایک بائی اٹ سیلف بہت اچھا بزنس ہے. ان کے آڈیٹرز آتے ہیں. کوئی بھی کمپنی ان کو ہائر کرتی ہے کہ بھئی باہر کے آڈیٹرز آئیں اور وہ ہے نا ایک جینوین اور سچی رپورٹ نکال کر دیں گے نا. اور پھر آتا ہے نمبر 6 جو ہے 6 پوائنٹ ہے تھرڈ پارٹی آڈٹس نا آر کنڈکٹیڈ بائی اور آن بیہاف آف ادر آرگنائزیشن. یہ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے نا یہ اب بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر میں بہت ساری ایسی پروڈکٹس بائی کرتی ہوں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی نے اس کو آڈٹ کیا ہے نا. تو جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرتی ہے نا اس کا کمپنی کے بزنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے ایک ان بائس سچی آنیسٹ رپورٹ دیتی ہے جو کسٹمر کے اوپر جو ہے نا اچھا امپیکٹ اس بات کا پڑتا ہے کہ بھئی ایسے شخص نے اس کو آڈٹ کیا ہے, اس پروڈکٹ کو یا ایویلیویٹ کیا ہے جس کا کمپنی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا. فار ایگزامپل a regulatory body might have the authority to initiate یعنی پروسیس شروع کریں an audit of a regulated firm under contract or law. In the case of third party audit, the organization initiating the audit generally selects the auditors and design the scope of the audit. تو اب ہے نا جو ہے نا دا ڈفر ان دا اسکوپ آف دا اوپینین پرووائڈیڈ بائی دا آڈیٹرز نا. ان کا ٹائپ 1 رپورٹ ان کی بنتی ہے. دیز ٹائپ آف رپورٹس پرووائڈ دا آڈیٹرز اوپینین. ان کا اوپینین اس میں ہوتا ہے آن دا ڈسکرپشن پرووائڈیڈ بائی مینجمنٹ, جو مینجمنٹ نے ان کو ڈسکرپشن دیا ہوتا ہے, اینڈ دا سوٹیبلٹی آف دا ڈیزائن آف کنٹرول. پھر وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا جو کنٹرول کا ڈیزائن ہے وہ کتنا سوٹیبل ہے تمہاری مینجمنٹ کے لیے, تمہاری کمپنی کے لیے نا. پھر آتا ہے ٹائپ 2 رپورٹس. دیز رپورٹس گو فردر and also provide the auditor's opinion on the operating effectiveness of the control. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے نا جو دوسری رپورٹ وہ بناتے ہیں وہ فردر اس چیز کو پرووائڈ کرتی ہے کہ جو بھی کنٹرول تمہارا ہے, تم نے جو سیکیورٹی کنٹرولز بنائے ہوئے ہیں وہ کتنے جیسے افیکٹونیس ہے ان کی نا. تو یہ ٹائپ 1 رپورٹ کی مور ڈیٹیل ہوتی ہے ٹائپ 2 رپورٹ نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 7 آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس. وین کنڈکٹنگ این آڈٹ اور اسیسمنٹ, the team performing the review should be clear about the standard that they are using to assess the organization. اس آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کریں. One common framework for conducting audit and assessment is the control objective for information and related technologies نا کوبٹ. کوبٹ بہت ریلائبل ہے, لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بہت مہنگا ہوتا ہے. Describe the common requirements that organization should have in place surrounding the information system. The COBIT framework is maintained by ISACA, Information System Audit and Control Association. ٹھیک ہے نا. یہ آڈیٹنگ کے اسٹینڈرڈز ہیں, انہی کے تھرو جو ہے نا آڈٹ ہوتی ہے. میں ہے نا پوائنٹ نمبر 7 پہ پارٹ 1 کو کنکلوڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 کو میں پوائنٹ نمبر 8 سے شروع کروں گی. یہ بہت بڑا ڈومین نہیں ہے, انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.